ख़त्म होगा उसकी दुआ शेख सलाहुल बिदेर जो हैं वो हतमी दुआ करवाएंगे, जिसमें वो दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनके लिए दुआ करेंगे। जी आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लतीफ़ अब्बास JPPW। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। फिर करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज 29 रोज़े का ख़त्म भी है और पहले तराबी है, फिर क़ियाम लैल है, फिर 29 रोज़े का ख़त्म भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुल्क भर से आए हुए जितने भी हाजी हैं और लाखों करोड़ों की तादाद में हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है रमज़ान शरीफ में इबादत करने का, रोज़े रखने का। सऊदी अरब में अल्लाह पाक हर इंसान को मक्का मदीना की ज़ियारत कराए और हर रमज़ान में हर मुसलमान को आने की तौफ़ीक अता करे। आज ख़त्म इंशाअल्लाह एक साथ देखेंगे सारे दोस्त, मेरे जितने भी यूट्यूब व्यूवर्स हैं, और इंशाअल्लाह मैं सब दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ, हर रोज़ दुआ करता हूँ। ये देखें मस्जिद नबवी का बाहर का नज़ारा, क्योंकि हमने रोज़ा अफ्तार अंदर किया था, फिर हाजी अख्तर साहब और मैं आए थे, क्योंकि अनवर भाई और मदनी भाई अंदर बैठे हैं। ये देखें माशाल्लाह, जिसको जहाँ जगह मिल रही है इबादत के लिए वहीं बैठ रहे हैं। और हम अपना नसीब देखते हैं कि हम जहाँ बैठे थे रोज़ा अफ्तार किया है वहाँ पहुँच सकते हैं कि नहीं। इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी में इतना सुकून है कि दुनिया जहान की कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहती सिवाय इबादत के। मस्जिद नबवी के अंदर कुरान मजीद का ख़त्म होने जा रहा है। इस वक्त मैं मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर पूरी मस्जिद जो है वो हाजियों से जो बाहर से ज़ायरीन आए हैं उनसे भर चुकी है। सरकारी आदादात के मुताबिक इस वक्त मस्जिद नबवी के अंदर जो हुज्जाज कराम मौजूद है उनकी तादाद 15 लाख से ज़्यादा है, जबकि 15 लाख जो बाकी हाजी है वो मस्जिद की छत पर उनको जगह दी गई है, और बाहर जो सहन है उसके अंदर भी 15 लाख से ज़्यादा हाजी जो है वो मौजूद है। यहाँ के मकामी लोग भी यहाँ मस्जिद के अंदर जो है वो आ रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर जाकर वो हाज़िरी दे रहे हैं, सलाम पेश कर रहे हैं। आज जिस वक्त कुरान मजीद ख़त्म होगा उसकी दुआ शेख सलाहुल बिदेर जो हैं वो हतमी दुआ करवाएंगे, जिसमें वो दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनके लिए दुआ करेंगे। जी ये देखें माशाल्लाह, अंदर का नज़ारा देखें माशाल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम लिफ्ट में हैं। ये देखें माशाल्लाह हम ऊपर आ गए हैं माशाल्लाह। ये मस्जिद नबवी का ऊपर का हिस्सा है। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ऊपर का नज़ारा देखें। हमें नीचे नहीं जाने दे रहे, रास्ते बंद किए हुए हैं क्योंकि हरम पाक फुल हो गया है। अब ऊपर की छत रह गई है और बाहर का सहन रह गया, वो भी तकरीबन नमाज इशा से पहले फुल हो जाएंगे, क्योंकि आज 29 रोज़े का ख़त्म भी है और 29 रोज़ा भी सुबह है। और इंशाल्लाह माशाल्लाह खूब नज़ारे हैं। ये देखें माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। आशा की अजान भी हो रही है। اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانية وسر. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. اللهم افتح لدعائنا أبواب الإجابة واجعلنا من أهل التوفيق والتسديد والإنابة. اللهم افتح لهذا الدعاء أبواب السماء. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء
الدعاء وخير النجاح وخير الحياة وخير الممات. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب يحول بيننا وبين إجابة الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى جنة الخلد. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا مغفرة وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. اللهم إنا نسألك حسن عبادتك. اللهم إنا نسألك حسن عبادتك وشكر نعمك. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، إليك أواهين منيبين مخبتين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا. اللهم سدد ألسنتنا واهد قلوبنا. اللهم واسلل سخيمة صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حياة هنية وعيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اجعلنا فوق كثير من خلقك يوم القيامة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين
ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم وعافهم من بلائك. اللهم واجعل ما أصابهم خير لهم ولذويهم في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ابدلهم دورا خيرا من دورهم وأهلون خيرا من أهاليهم. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نجِ المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم تولى أمرهم وسدد رميهم. اللهم تقبل موتاهم وشافي وداوي جرحاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أولياءك. أنزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. احفظهما بحفظك وأيدهما بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام واصلح لهما البطانة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا واستجب دعاءنا. اللهم تولى أمرنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. دبرنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ونستعيذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة وأن تغفر لنا وأن ترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم. إنك أنت الأعز الأكرم يا ذا الجلال والإكرام ويا أرحم الراحمين. الحمد لنا بين يديك. اللهم لا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين يا ذا الجلال والإكرام. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। सुभान अल्लाह, मस्जिद नबवी का नज़ारा देखें। सुभान ज़मज़म पी रहे हैं। सुभान ये देखें खजूर बांट रहे हैं अरली। सुभान अल्लाह, कुरान पाक। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बाहर आ गए हैं रोज़ा रसूल के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अब हम जा रहे हैं क्वार्टर की तरफ। आज अल्हम्दुलिल्लाह 29वें रोज़े का ख़त्म भी था, तो मैंने सब दोस्तों के लिए, सब भाइयों के लिए दुआ मांगी है और टोटल मुसलमानों के लिए मांगी है। और मुझे मेरे दोस्तों ने मेरे ज़िम्मे लगाया था कि हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए हर एक नाम लेकर भी दुआ मांगी है। और जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे मैसेज किया है उनके लिए भी दुआ मांगी है, और अल्लाह पाक ज़रूर कबूल और मंजूर फरमाएगा। और जो भी ये मेरी वीडियो देखेगा उसके लिए भी मैंने दुआ मांगी है कि जो मेरी यूट्यूब पे जो भी वीडियो देखेगा अल्लाह पाक उसकी मुरादें भी पूरी करे जो जायज़ हों, जो उनके घर में खुशहाली लाए, तकलीफ़ हो तो उनसे दूर करे। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे हर मेरे भाई दोस्त प्यारे को, और जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं जायज़ वो भी अल्लाह पाक पूरी करे। अल्लाहु आमीन या रब्बुल आलमीन। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मज़ीद कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।